श्री नृसिंहगिरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ब्रह्मवर्णसमुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्धका ब्रह्मज्ञानसदासक्तो ब्रह्मज्ञानपरायणा शिवपञ्चाक्षररतो शिवज्ञानविनाशका शिवाभिषेकनिरता शिवपूजापरायणा नारायणप्रवचनो नारायणपरायणा नारायणप्रत्यन्तो नारायणनयस्थिता दक्षिणामूर्तिपीठस्थो दक्षिणामूर्तिदेवता श्रीमेघा दक्षिणामूर्ति मन्त्रयन्त्रसदारता मण्डलेशवरप्रेष्ठो मण्डलेशवरप्रदा मण्डलेशगुरुश्रेष्ठो मण्डलेशवरस्तुता निरञ्जनप्रपिष्ठस्थो निरञ्जनविचारका निरञ्जनसदाचारो निरञ्जनतनुस्थिता वेदविद्वेदहृदयो वेदपाठप्रवर्तका वेदराद्भान्तसंविष्टो वेदप्रथप्रखण्डका शाङ्गकराद्वैतव्याख्याता शाङ्गकराद्वैतसंस्थिता शाकराद्वैतविद्वेष्टृ विनाशनपरायणा अत्याश्रमाचाररतो भूतिधारणतत्परा सिद्धासनसमासीनो काञ्चनाभो मनोहरा अक्षमालाधृतग्रीव काषाय परिवेष्टिता ज्ञानमुद्रादक्षहस्तो वामहस्तकमण्डलो सन्न्यासाश्रमनिर्भाता परहंसमधुर्धरा सन्न्यासीनयसंस्कर्ता परहंसप्रमाणका माधुर्यपूर्णचरितो मधुराकारविग्रहा मधुवाङ्गिननग्रहरतो मधुविद्याप्रदायका मधुरालापचतुरो निग्रहानुग्रहक्षमः आदरात्रध्यानरतस्ति पुण्ड्राडीकमस्तका आरण्यवातिकपरः पुष्पमाला विभूषिता वेदान्तवार्ता निरताः प्रस्थानत्रयभूषणा सानन्दज्ञानभाष्यादि ग्रन्थग्रन्थी प्रभेदकाः दृष्टान्तानुक्तिकुशलो दृष्टान्तार्थनिरूपकाः विकानेरगुरुर्वाग्मी वङ्गदेशप्रपूजिताः लाहोरसरगोदादौ हिन्दुधर्मप्रचारकाः गणेशजययात्रादि प्रतिष्ठापनतत्परा गणेशशक्तिसूर्येश विष्णुभक्तिप्रचारका सर्ववर्णसमाम्नात लिङ्गपूजाप्रवर्धका गीतोस्तवसपर्यादि चित्रयज्ञप्रवर्तकाः लोकेश्वरानन्दप्रियो दयानन्दप्रसेविताः आत्मानन्दगिरिज्ञान सतीर्थ्यपरिवेष्टिताः अनन्तश्रद्धा परम प्रकाशानन्दपूजिताः जुनापीठस्थरामेश वरानन्दगिरेर्गुरु माधवानन्दसंवेष्टा काशिकानन्ददेशिका वेदान्तमूर्तिराचार्यो
शान्तोदान्तप्रभुसृधाः निर्ममो विश्वतरणी स्मितास्यो निर्मलो महान् तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ दिव्यज्ञानप्रदायकः गिरीशानन्दसम्प्राप्त परमहंसपरम्पराः जनार्दनगिरि ब्रह्म सन्न्यासाश्रमदीक्षिताः मण्डलेशकुलश्रेष्ठ जयेन्द्रपुरीसन्तुष्टाः रामानन्दगिरिस्थान स्थापितो मण्डलेश्वराः छन्दमहेशानन्दाय स्वकीयपददायकाः यतीन्द्रकृष्णानन्दैश्च पूजितपादपद्मकाः उषोत्थानस्नानपूजा जपध्यानप्रचोदका तुर्याश्रमसंविष्ट भाष्यपाठप्रवर्तकाः अष्टलक्ष्मीप्रदस्तृप्त स्पर्शदीक्षाविधायका अहेतुककृपा सिन्धु नदो भक्तवत्सला विकारशून्यदुर्गस्य शिवसक्तो वरप्रदा काशीवासप्रियो मुक्तो भक्तमुक्तिविधायकाः श्रीभत्परमहंसादि समस्तबिरुदान्विताः नृसिंह ब्रह्मवेदान्त जगत्याद्य जगद्गुरु विलयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकीर्तनात् मुच्यते नात्र सन्देह श्रद्धा भक्ति समन्विताः इति श्री नृसिंहगिरिमहाराजमण्डलेश्वर अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री स्वामी समर्थ।